वो जो गेस्ट हाउस आपको नजर आ रहा है, इसका जो ओनर है वो हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके भाई का है। जब यहाँ पे छापा मारा गया, पुलिस ने यहाँ रेड किया, तो तब तक पुलिस को ये पता नहीं था कि ये जनरल आसिम मुनीर के भाई का गेस्ट हाउस है। यहाँ पे 25 से 30 लड़कियां हैं और 25 से 30 लड़के हैं जो जनाकारी यहाँ पे कर रहे थे और उनको रंगे हाथों पकड़ा ये आर्मी चीफ जो पुरानी आयात पढ़ता है और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको रेड बत्ती के पीछे लगा देता है। बहुत सी तब्दीलियां और बहुत सी चीजें मुल्क में इन्होंने लानी है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। ये ठीक कहता था कि इन्होंने जो हार आपका करना है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो जनरल आसिम मुनीर है, इनकी फैमिली, इनके रुफ़क़ार, इनके करीबी अजीज, इनके दोस्त अहबाब अय्याशी कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मेरे पास एक अहम सच है जो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करना। इससे पहले कि ये सच मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहूँगा कि मेरे पास इस वक्त एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो वीडियो आप मुलाहिजा कर लें और ये मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ये बाकायदा तौर पे इसको वायरल नहीं किया गया, बल्कि अचानक ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद पता चला कि ये वीडियो असल में है किसकी। ये आप वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो किसकी है और किसने ये तमाम जो मजमा, तमाम ये महफिल सजाई है, उसका नाम क्या है और वो किसका भाई है। तो वीडियो मुलाहिजा कर लें, उसके बाद मैं आपसे हम कलाम होता हूं। इधर देखो, बाहर के मुल्क वाले ने देखनी की कह के सानू। इधर देखो सामने, इधर देखो, इधर देखो सामने, इधर देखो सामने। इधर आओ, इसको पकड़ो जरा, इसको सीधा करो। हेलो, इधर इधर देख भाई सामने, मीडिया नाल आपे गए सारी टिकटॉक पे आए। जी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, वीडियो आप देख चुके हैं। इस वीडियो का ताल्लुक जो है एक गेस्ट हाउस से है और वो जो गेस्ट हाउस आपको नजर आ रहा है, इसका जो ओनर है वो हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके भाई का है। जब यहाँ पे छापा मारा गया, पुलिस ने यहाँ रेड किया, तो तब तक पुलिस को ये पता नहीं था कि ये जनरल आसिम मुनीर के भाई का गेस्ट हाउस है। जब यहाँ पे ये वीडियो बन गई तो फिर पता चला कि ये गेस्ट हाउस जो है वो जनरल सैयद आसिम मुनीर के भाई का है और फिर थड़थल्ली पड़ गई। ऐसे ही होता है, फिर वीडियो छुपा ली गई, लेकिन ये मेरी मुवक्किला ने कहीं से ढूंढ ढांड के ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है मुझे भेजी। अब यहाँ पे
25 سے 30 لڑکیاں ہیں اور 25 سے 30 لڑکے ہیں جو زناکاری یہاں پہ کر رہے تھے اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا یہ آرمی چیف جو قرآنی آیات پڑھتا ہے، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو ریڈ بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے۔ اور اپنا ان کا حال دیکھ لیں کہ یہ جو بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شعبے میں آرمی چیف کا کوئی نہ کوئی بندہ، بھائی بہن بھانجی بھتیجی بیٹیاں آپ کو یہی کچھ نظر کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ ہمارا موجودہ آرمی چیف اپنی طاقت اور اپنی پاور کے نشے میں یہ کچھ کر رہا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستانیوں جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے، وگرنہ حال آنے والے وقت میں جو آپ کا ہونا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیوں کہ بہت سی تبدیلیاں اور بہت سی چینجز ملک میں انہوں نے لانی ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے عمران خان یہ ٹھیک کہتا تھا کہ انہوں نے جو حال آپ کا کرنا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوگا، میں تو برداشت کر لوں گا۔ اس لیے ہمارا مرشد آپ دیکھ لیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جیل میں ہے، جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے۔ اور یہ جو جنرل عاصم منیر ہے، ان کی فیملی، ان کے رفقہ کار، ان کے قریبی عزیز، ان کے دوست احباب عیاشیاں کر رہے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔